Bijawale mufoba yimban ke dindal po te piala bali ikampari boni le lek ba pai ya yinjwaku ntiene wala balu pialo bijawale mufoba mba miaten swaki kiseri wakane yimbandi ke la bal kali ke adambiran po yalentiet mintela lenti jakwanda seri ke tiene le tanli la tan mo tebe botiari yalentie bna pilo bijama dibini turlim piyam bna libin turlim piyam piloba bna yonu bani tiga kwanda dan kali ke tiene le tanli le apo bugwa tiari yalentie la dal po alentie dunya bilne libin turaliem pilye yonu po ke tiari ke bal gandi bani aja kwanda leni bampia nganiali leni bampia mwandili didiema kelanga mopo yalentuguleni la fiali yalentie utokani yalentie niyema onisalmiali yebni bani tidiem ja kwanda tiania halbon chianla yalempura terrorism kani bumwa halbon chianla kaba ma pani yalentie tinanka baba yaba onkwa ka pani bnuba kaba bilba kalmani ni miyemen kama mampo bijabale mbo wali assemblée ni ti diem lig yoa woni Christophe Marie Joseph Dabire ta lombonli kaba gandi bani ajakwanda leni bunganiali leni bumwandili ti diema Burkina Faso po li assemblée ni wani ke bumwandi halbon chianla yanti ti diema yita yinupo yanti ti diema yemampo li assemblée ngo le pudi bani tidiem lig yaba leni Burkina Faso mama blaukuli ntieni ania ke jande ba leni bunga niali li assemblée ne ke woni Christophe Joseph Marie Dabire tori bonkiala ke go pumba ban toyal médaille d'or ni leni betronga mapo bijabale mbufoba dia foli mba miate soirée ke geri fada dogonni imban ke bijawala mbufoba fada dogomoko yalentugunni parti IPC o kaliketiene le temps le po comme ko ba wani on pia mandeli ibanke dunya bili baba kalitiene ne tutama ke gandi ti diem ligue yua woni wa marne dante Zéphirin Diabré wani ke o ma dunya bili ke biabe ye me tutamba toi la soit ke woni Zéphirin baga l'assemblée ni wani ke on pia takena on bataille njarli antugune terrorisme po que la bolang bini ti diem Burkina Faso ni ke mi ndwa mu wakale oyina nka modo ku bani yugu mu diem ni ya assemblée ni te banko gu diema yene ni ya anti terrorisme paka wani ke oya dona o mayala on gbala bonla ya anti Burkina Faso diemia ni ke mi ndwa ma ngu wakale Zéphirin Diabré biro yerike le puni mala mnebrikiama ntieni tidiema Burkina Faso ni ke li assemblée pontenke wonde ni o chakali bitale njagali comme ba ma ke mnebrima ma ntieni tidiema Burkina Faso ni Zéphirin o diro yerike li atike o bali ke ba kalitu banupo o ba tinia ke mu wari tidiema Burkina Faso ni ke go toribni pamba bon tiala ke le bon ko ya tune lu nunga tidiema Burkina Faso ni bikaba lembu fuba ti ya nyini fada mba miatu swari gri tenkorgopo imban ke lampomo ba ya charli CDP omo ya ligi yu agal po kumuko tini tanchiali ke ba boleni ya bukunwa o charli yeni kuwamba o monta ya jaga ya lentie ya titom yimpo wani ke li ya chiko omuko ba ya lentie mutitom yeni o ya ba tuati diem ligi yuwa o ba ta jaga bonchiala o ta jaga bonchiala ke ba moalle bre bonchiala ti diem Burkina Faso ni o muko o durgol marmi ndwa menkani o wani ke ti yaba dim mara ti diem Burkina Faso ni yandwa naye ba wamu yikan kuli bijabale mbufuba tini ngambe do jana yandwa miye ke terrorisme ba munwa ke pa na bnuba me pari yempo ke lati biti bolka l'assemblée ne ke o muko tali jagali kuma ba magbala bonla wani ke liba titlere mun la brum moment yem Burkina Faso ni kalma tiya ba dir mala yandwa naye ba wamu angar yo ganu angar yo jiru le tiema yemma ane ko woni edi kombogo woni anti CDP
ligwa CDP charle ligwa mo tini la tali ten kodgo ni comme ba wani on wayala antete diema po que wani ke yakun tini ania que gandi CDP ya charli me lebre mom po bijaba le mu foba ya ndurgo pura ti ya nyani lanten kodgo yenni te ba soirée pundi dori po dori yemuko ya po imband ke ya charli agir ensemble on moko kali que tiene le temps li ya lente dori diemen ya nini la monte cadre désiré odrago on ye la charli ya liga o moko o moi ya lente que kalte ban po bi ya billi metu tam yonu wani ke o muya yakun tiene ania que gandi ya lente o charli yeni ke le dati ya charli lente chakapanli le bon ya pa mo le bois wanke le tiali nga halbon kianla le assemblée ne que o mi yakun mo ndi gando que ya gando balle on ba tini ya la ti diem Burkina Faso po o ba keri le bon ku lebri mi andwa mungu akali ke ikan kuli le bon ku ba chuna na lampunu mama on cadre désiré odrago dirgo yerke ya ba diri sayel lante dori poeni mi andwa na ba wa mo ku tugulen terrorisme l'assemblée ni wani ke obata ay njaga bon tiala ke la bola ku ngini yalentie dori yenini ku go bellen dori do jana ni kuli wani cadre désiré odrago leni o charli bitan lambonli ku go wani ke dori diemiaba ba banke biya gandba bilingu bon tiala levri bu fuba bu kani ba torba bon tiala ni pam kani ba torba moko bon tiala le bon ku lebre ya lenti ti dima Burkina Faso ni bi gaba lembu fuba ti yanni dori ba miati soirée pundi bobo diema bobo diemoko tialen kali li tialen sinjama ni li tialen mo bi ni CPP la charle motiebe le charle kali comme ko tini biya tali ka ba wani ban piya yan jaka an ti dun ti gan mo po wala marne wani ke ban na ti be mari ke ti ma ko muka be mari le furu kuli le be pala kule linga mi le mo me ti di ma Burkina Faso po le assemblée ni wani ke lu tu mali ti yalin ti lar la tie mama ko muka ba frite ni le bolin lebre la ya po biya charle ni bu moi ku tarongu bolu ku ngante di Burkina Faso ni biya free ba le bali anti députation lankule ba mwandi ke tori atarma bi man lebre te yaran kamon kuli tie to fadambe bna tie yaba marmo moni ya tuwa hal ko da kalo ba wan to ba tiene ne to ba tiene ne amo ya ruban kali an so ke fambebe on den tini ya nyonini o kanju kwan nyonini bakuli bama banguni biya charli yeni do tuwa ke ba gbanla bol kule ba voix to fama alinti bi charli ni l'assemblée neke la charli da kali le nda wari comme ko la ligne mu le vraiment te dima Burkina Faso po l'assemblée neke ba kali ke tini ne tali comme ko ba dogre wani bi charli kena mayuli ntie mama bi jawal nimbu puba ti anyani lam boboni tuba guwa gari rewopo rewo ya diemani yimban ke lampo muko dergol mari politique mama lamo onwa yeme yimnan bene wende Stanislasi o muko garle po ko mo ban tini o ya tani kutani ya nuku yo chakaleni ko wamba won jagayala ko tuguleni dul ya tutompo wani ke ko ya biya gando o pia jaga bon tianla bu popo o pia jaga bon tianla binu pambo o pia jaga bon tianla Burkina Faso ne boli kulpo le assemblée neke o tali lamboli ko wani ke ya tiku gando bon tianla yeti di Burkina Faso ne ko bwa mi leberma amamolampo o kanfri yerle ba le ya tiku gando o ba lingi le brumoma alentie ti di Burkina Faso po le assemblée neke o rugo tan lamboli ko wani ke o lingi nubuku nubulukuli mpo le ba mpo ya bitundi ke
le bon kun ba chu ne nunga ka mutu to mon chu ne nunga kalma lanin tie yalen dagare le assemble ne ke wani yokulin tieni ania ka gandi o charle yeni kalma la charle lingim le bermo me ti diema Burkina Faso po le assemble ne ke wani bene wende Stanislasi moko kalitini la tali bikaba lembu fobati ya nyani rewoni teba gri dedugu diema dedugu dogoni imbanke lankamo chagalin kali ke tie ya chagal mo ntundi a chobla ya ntuguleni utigandma po le assemble neke la chagli moi yalmba turi a chobla ke bang mututamam ba chune na lampunu mama ba bojan jamba ku ntcheni yalin tie mututam yugnu biswa ke le ba ngani biya gani pai tundi bini pamukuli ke mututamam ba chune nunga biya po benwa ke yaye mututama le nanku jelgo bolene jelgo bon mo le piyo ba ke piyo ba luo no le assemble ni mia ke yamba mango be pala yabka ba mo ko mango be pala kalma ku jelgo woni ku yele ku jelgo ke la ti gan mo po kwa ba ku linda chini ti diema Burkina Faso ni ke le boy mo ku lin chuni lununga ke wakuli ba no lilo ko fando lilo ke mi andwa mo ngo ya pura ti diema Burkina Faso ni unya marine wani ko pal man halbon tiala anti la tagalpo le ni kuya li yama ka ba gani pe tunu mama al ntugule ni mututampo ko go nia wakuli ntieni ania ku ngari la tagal tundi anti dedugu diemya nini kalbo ko ni tunu lununga le pobrenti ni gelde bon tiala al ntugule ni la tagali ya skel ngamupo ko ba wane binuba bamba tie mama ke voir bilieba antie mututam yognu ke kwana bakul kantini bijaba lembo poba le nembe tie mpia la bali ke ba pai ayen jogun tiene tin juar mani le lafia Adanyuna besano alim kana torkama zano ke wo yirba ka wo musubar kada ka ko ni damo yenyen takana wo ko wonye sibiri ba chimnabe anyi wo ko nasara kirba kama be a domni a legore ambi parti ka ni ka parti mapima CDP gwani kana wo ko kirba kama be ma atorabi edi kombobo bitana a kirba kama be legore ba tenkorobo ambi takabe adama an wo ko kiribi MPP parti ka nyenta kirba bra dora sorbura be zibara ganza ni ya babe adama ana lebore pera kan edi kombobo au denteni parti na luka kirba be sabe fasibe tale wa loge awo kobe teori siron dan ze kumacha wa loge billen sabe au agane kullu na adama anyentaw zibara ganza ni ruka lenta maka ba ka bura be kirba mi wa ku kirba mi adama ambulance fae ana dindane au denter atala zano awo dentenne agane ku Burkina Faso zaman na da man Misir baba lafi wa loge ku wako tarana yana wata lafi wa loge ambeso awo aye atala zano pa ku vote ban zana mabi kuna dama mune mu dombo preampi funu kuna dama mu boyo na dama ni jinna woni na wo vote dawo ku awana dama awo ku bi kirbabe sa wa loge awo denteni
kawabu waku kirba sabe fori mineru kan waku bi yenkambi abayeren yinke awo ku Burkina Faso nyoro lebon kore wa loge ambi ko tale kan lemu kare ke ogota parti politique ro lensao pona parti nazara kutima pima IPC bi dama ana talla samo seo waku warakuna pima région de l'Est Kirkou Fadao ambi IPC agwa numeru kana ka kirba ma parti victoire Zefire Jabre awo denteni adama ana lebor pi waku bi kirba MPP kanyen ta kirba rabe ana fodere prawa loge ambi awo denteni awo warabu zanoni MPP parti ambon juwa loge bon tu terrorist ron wa loge awo denteni wako yo do kan wako lo no do fa gwa bia do MPP akirba bi am fasi no le wa loge bilen sabe awo ka wakirba sibi awon tare kan gon yurku no wako bi yen kare mu gowa zinzabe awon tan kan ke adama sura bakan ke banyan ta kan ko kan sura bakan ko bi binna kana yerbare be nya wa loge awo wako bi Burkina Faso kro yoro le don kore wa loge awo bi yoro wako Burkina Faso yoro le do kore bi nyire awo program bi afo pakara lebi siza waloge awo denteni wako Burkina Faso be agane ko lentama ku akunyoro na dama na ledo kore ku kumare na dama anyenta waloge awo MPP bi kan nyenta kirba lebe no fosse wosbai fakunya babe ami van kan van kai waloge bilen sabi dama am bitireba na bo yo na dama na wo fatdaw ka na dama awo ku bi kirba sa novan mundom bo prampia banzama ko wakinu tale kan lemu karaka ota gawaw parti ni ko to zere ku ni mapima opa bi dama anyenta gawaw ana dama ana talla zanwa zew gwani ni rukana ka kirbe ma parti ni tora be anyi metre farama segi ambroise ambi zibara ganza ni rukana ntama ka ni saka ba ka bora be wo kubi kirbe ba sabe adama ambleze ana dinda parti bi talla zanwa waloge awodenteni bo mintoni wo kubi Burkina Faso mbi barasana mi yerbana mi go zinze wa loge bararo na bonno atu ka wa loge nkonni baro ka nkonni sine amakana we mugo miya bumbana wa loge blensabe au agane kuna ka minu na mono fire anyisma wa loge ni sura na ka amindi aza nyis zama wa loge blensabe yaka na mono fire ni boram zama be anyere sababu na dama yerba manga kan terrorist wike wako Burkina Faso na wala konde mabi barajaro woban babana nasano ko waloge bilen sabe awo agani ku kirba nya sum mangana dama nyanta wako kuna dama na nya wansan barero mapima furo ro walo kam busu ro kuna wansan baramba yune mangabe agani ku brofai na dakin waloge brofai dagambi wako Burkina Faso bi tanle waloge zaman babe nyanta manga kuotale kam parti politique romu ta bobo gilaso parti politique numéro ko ya tazara kuti mapima CPP bro mapima convergence des patriotes et du progressistes parti dani anyi donto ni jebi amuma ndama parti ndubi ampara nantai ni miki jebi muma parti ndubi tala zamo lentama ka gaso woku député babe akamabe banke waluga ambi magngara ka dama député roni yongo ka dama nyanta woku assemblée nationale ka dama a votero adama azibero ganza gota vote da kana dama zamabe masarbabe lurmanga parti ni amakana woku Burkina Faso zamabe masarba lulemanga numo waluga parti so ambi donno kana ku zamabe na dama bita zugumanga ne kuna dama na pito filo kuna dama bita sirin kan koke waluga kundama parti ndubi
alentama ka wokubi a député ba mabe wokubi région ro bia no waluga ambe ana gangana uwe province no be kadama a député ni dimbu waluga ambe adama ambitere ba atalla zanone na dama ni boyo na dama ni vote daraman zawa na dama na wop ne parti ndui vote dawo lenta lolle wasma woku Burkina Faso waluga ambe ko gutale kalemu karaki parti politique ni nyoru ku ya tozara kutimba pina inir PSA ayi met Sankara benewinde parti politique anaka ma sayibu jinko tawa troka alimnuma wa yamar kan sayibu jinko nyantanyaro yero goro ni ko siraka inir PS a parti bi jiliro bro on tanana ko zere wo ko bini binoni haduka ki mun ko habe adobe lekal habe ahileni yileni ko adama a campagne be aleda lubano yaro goro puro on lema ganobro jilli universa ko abarkada parti ko hab alle bagano broma ka yara hinkama kunna do aratin kudu an mun ko habdo ben buharaka hera hakka jebe arate yalla gi idu PS ma ko anadama an député yo herano broyi sanji a province no ka do gershi ya bon nenkira ko nadama na ka député de barbma sanji a province no ambe maître Benonde Stanley 140 hin awarata yanko bagano broha ko na tuton ono rokbar kirse kabore bon kiri hab kamakati jabma biceli kurbi député ro linkembe kono yu unir PS à partir de ma on abonné kayo sanji a député herano bro ya dama on bro yi lewa lo dinta dama la naka bro dama no zibe tala hab talma be aminto bro parti be kiri kama sukmo ko habe apanga dala minto ambe ko ayi foto ayadama ambaba ko inur PS na dama en député ro herano broyi jilli wadanya na giri parti nendu yenta gumuno kuka toro ana akirwa kama bi alle darabi ba kunendu alembi seibu jinko sana sureze wombe benyen tabo kwata le kam parti politique ro minki parti politique numéro 4 agir ensemble gaka ton cadre désiré wedago parti nendu tora ana kana wokubi kirba ambi ata simuro wana kuna pima région du Sahel ana parti beta la zanozeo taka région du Sahel be dori rinye kopiyaza anadama nyantao en partie bitala zanozao an zibara ganzani ngeruka na baraka burabu woku kirba nyebe abraham ambeleze anadanda no fai a ofo medisi zaka nyere pakrazabe anyi kadama aka kuwa Burkina Faso tarana yan wota lafi ko zaman na da yan nasara ba lafi ne minyoni kadama so piyaza be kazama be leze kora ko kumarana da manyanta wakunyum bonno kana gumunu breya kadama so adema ku kilbabe nyasom mangana dama anyanta mangaso walo kadama azibe so ko wakobe foro nimonu kan ne busu gason wakobe bada dama so ana bokuzi so zabe kadama azibe ko Burkina Faso to na dama ambusu munu ko ko ton yo walo ga ambe ka de désiré udrago aw denteni aw parti ni kunlental le pama kuna dama ne boyo na wa parti bi vote da waloge ambe aw denteni parti ndu sobe na kana wakubi député bama so waloge na dama no bo yogo na dama ni vote da ku parti na dama an député roni yogo so wakubi a province ro no kuna dama so kuna dama ni gina so ka dama awakubi kirba basa wadanyo no wale mi karabi etana anyajo zekro ni ngero kuna pima association jeunesse espoir d'Afrique bi dama an théâtre baka dama adun loka dedugu kuno bi akanda nyiro kuna dama bi tadorene votro dare bankao ambi kan association ndubi agitare ke awodenteni théâtre nduba waka dama adun loka kanda nyiro kuna do sarpare lensao amba yidareni gwa dureza tawo anyereza abreza tasolo ko biza votro dare atame yidare fami ko biza bura ana dumobi kuna yesina kaza ana dama an yesi adure mawaloge ana dama an gwani yoruka as abbe kana dama ambe dazara
wal azibabe no ambe ko bela burana du waku kirba kamama ge député baba kamama kuna dama ne gene amin ngelu ko ne kan ne kirba brege kan ne député ba brege kuna dama ne gene ka azibabe na dama antale manga ko wa ku Burkina Faso na dama antale manga ko tara na dama an wata lafi wa loge kan gitare ni kan dena kan da province ne luno dama association ne dubi ziba ka te ad ne luka baka dama dunno ka kan dan yoro wa loge kuna dama meta zo manga ne vote dare ten ne duma vote dare don ne duma wa loge campagne kan vote ban zanave ma wa loge ambi ndema sobe zeko nubi adama mapima ONG diakonia adama ambetta panyi kan kokato danne marke ambassade kan wakuna kan coopération suisse wadanyo no ko yentana troka wa pesana lemun kana lemun ko woni ko jir kana wakko karna free wusi era no kako arzuma banzama be kan lafi